Lahat po 10 yan, ma'am. Po. Yan ang po yan dyan. Dalawa. 10, 10. Barbecue lang po at hotdog ang ibang thing. Ah, yung barbecue. Ay, ito, iba po. 20 po yan. 20. Bernard! Paypayan mo muna ito! Dito tayo, guys. Dito po. Bayad ko, ma'am. Yan po yan. Ito po yun. May